Do you want to listen the long Dhamma talk or short Dhamma talk? Kalian mau mendengarkan Dhamma talk yang panjang atau yang pendek? Long one. Long one. How long? How long? 4 hours or 5 hours? Mau yang 4 jam apa yang 5 jam? So today is a first day of the 7-day retreat. Hari ini adalah hari pertama dari 7 hari retret. So this week also very special duration in our Buddha time. So this near the John Fumu Day, near the John Fumu Day. No? Minggu ini adalah minggu yang spesial bagi di masa Buddha, di bulan penuh di bulan Juni. John Fumu Day is our Buddha's dispensation, our Gautama Buddha Sasana. There is a Mahasamaya Day, coming Fumu days. Bulan penuh di bulan Juni ini adalah hari Mahasamaya. In reality, in India, this time is the summer time. At the time, very rare water in the river. Di India bulan ini adalah bulan musim kemarau ya, jadi sangat air itu sangat susah di sana, bahkan di sungai kering. Buddha's native city is called Kapilavatthu. Kota asal Buddha adalah Kapilavatthu. Kapilavatthu has two countries. Kapilavatthu is one neighbor country, same related. This country is Kolia country. Di Kapilavatthu ada 2 negara yang saling bertetangga dan mereka dari ras yang sama. Yang satu Kapilavatthu, satu lagi namanya Kolia. Between two countries, one river. This river is called Rohini. Jadi di antara kedua negara ini ada sebuah sungai di antara batas 2 negara ini, sungai ini namanya Rohini. So depend on the river in the Rohini, both side country people they use agriculture work, agriculture farming. Jadi di 2 negara ini mereka keduanya saling bergantung pada sungai ini untuk pertanian. But now this John near Fumude, there are very little water in the river. At that time, not enough for both country. Jadi di bulan Juni ini, musim kemarau ini, air di sungai itu sangat sedikit dan tidak cukup untuk pertanian di 2 negara itu. At that time, Kapilavatthu farmer also they need the water, and also Kolia side farmer also they need the water. Jadi pada saat itu para petani di negara Kapilavatthu butuh menggunakan air itu, dan yang dari Kolia juga mereka butuh air itu juga. So water is not enough for both country, only enough for one country only at the time. Jadi air di sungai itu tidak cukup untuk kedua negara, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan satu negara. At the time they discuss each other. At the time they cannot get agreement. This side also they need water. Another side also they need water. At the time they have starting the fighting by speed fast. Jadi pada saat itu mereka mencoba berunding, tapi tidak ada kesepakatan karena masing-masing mereka membutuhkan air itu. Akhirnya mereka mulai berantem, mulai berkelahi. So this fight depend on the loba. loba. Jadi ini semua karena loba. Keserakahannya. So first they fight farmer. After that, reach to the king to king have to fight. Awalnya perkelahian itu dimulai antara sesama petani dengan petani, tapi akhirnya menjalar sampai ke antar raja. So really, this Kapilavatthu and Kolia, they are each other related, and also they all are Buddha related. Jadi sebenarnya Kapilavatthu dan Kolia ini adalah saling bersaudara, dan mereka semua adalah saudara dari Sang Buddha. So at the time, our Buddha also know, or our relative going to fight each other. So I shall go and play with the fighting.
Jadi pada saat itu Buddha dengan kekuatan batinnya dia tahu kalau sanak keluarganya akan melakukan pertempuran dan Buddha hendak ke sana untuk menghentikannya. So at the time, Buddha fly by psychic power in the sky and reach to there between two countries. Pada saat itu Buddha terbang dengan kekuatan supranaturalnya dan terbang di antara kedua negara itu. At that time, both side army are ready to fight each other. When they saw the Buddha, they threw away their weapons and they pay homage to the Buddha. Pada saat itu kedua tentara dari kedua negara itu sudah siap untuk berperang, tapi setelah mereka melihat Buddha di angkasa, mereka melemparkan senjata mereka, tidak jadi berperang, dan akhirnya mereka memberi hormat kepada Buddha. After the Buddha asking, "Oh my relative, what are you doing now?" Setelah itu Buddha bertanya kepada mereka, saudaraku, apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Setelah itu mereka berkata, kita mau berperang untuk merebut air ini. Setelah itu Buddha bertanya lagi, mana yang lebih penting, air lebih penting atau nyawa kita yang lebih penting? Akhirnya kedua belah pihak itu mereka sadar kalau nyawa lebih penting dibandingkan dengan air. Okay. Okay, I think. Okay. So at that time, Buddha gave it Dhamma talk. No, they gave it Dhamma talk is a Jataka story, past life story. Setelah itu Buddha memberikan Dhammato cerita mengenai Jataka, yaitu kehidupan yang lampau. Buddha explained that unity is very important and unity is very beneficial. Buddha explained using the Jataka. Buddha menjelaskan bahwa persatuan adalah sangat penting dan sangat bermanfaat melalui cerita Jataka ini. Buddha hendak menceritakan itu. After that, both sides, the king and people are very thank you to our Buddha and terima kasih to the Buddha. Pada saat itu para raja dan para rakyatnya dari kedua belah pihak itu sangat berterima kasih dan menghormat Buddha. So because our relative Buddha, we are not dying. Otherwise, many people are already dying. They understand. Karena berkat dari Buddha itu mencegah peperangan ini, akhirnya banyak nyawa yang terselamatkan. Because very gratitude to the Buddha, so they decide one side we will give the 250 candidate to ordain bhikkhu. So one side 250, another country 250 candidate to become the bhikkhu. So both sides is 500 bhikkhu to be they gave to the Buddha. Karena rasa terima kasih itu, jadi mereka sepakat dari masing-masing kedua belah pihak itu mereka akan memberikan 250 orang untuk diorden jadi bhikkhu, ditabis jadi bhikkhu. Jadi dari pihak Kapilawa itu 250, dari Kolia juga 250. Jadi total ada 500 orang yang diorden jadi bhikkhu. Not 5 bhikkhu, 500 bhikkhu. Nah. Bukan 5 bhikkhu, tapi 500 bhikkhu. Batan Simatai, the Indonesia people get the only 5 bhikkhu to Pausalogy. Kotinya, Wappa, Patiya, Asaji, Manama, okay. Jadi saya tahu mengatakan di Batam pada saat setting Sima, Indonesia cuma memberikan 5 bhikkhu ya. Kondana, Badia, Wappa, Manama, Asaji. Okay, Kotinya also here now. He understand. Kante Kondanya ada di sini. But the 500 bhikkhu all become Arahant. 500 bhikkhu semuanya itu menjadi arahat. No one disrobe. All become Arahant. Tidak ada yang lepas jubah, semuanya itu menjadi arahat. But first, beginning bhikkhu life, they are very boring because they have old wife. Old wife are always sending the message using the WhatsApp maybe.
And then they are very bored to go back home. To go back home. And then Buddha understand. And then Buddha bring all 500 bhikkhu, all Putujana bring to the Himalaya. Jadi awal mula-mula menjadi bikku itu mereka atas kehidupan bikku itu dan mereka merasa bosan dan mau lepas jubah. Tapi pada saat itu kalau mereka tidak puas atas hidup bikku, jadi Buddha membawa mereka semua 500 itu terbang ke Gunung Himalaya. At that time, no aeroplane to fly. Buddha used his power. So he touched each other by his hand. All can fly by Buddha power to the Himalaya. Pada zaman itu tidak ada pesawat, pada zaman itu tidak ada pesawat. Jadi Buddha menggunakan kekuatan untuk membawa 500 biku itu saling bersentuhan antara satu sama lain. When they reach to the Himalaya, at that time, all white cannot send message because very far at that time. Setelah sampai di Himalaya itu, jadi istri-istri yang 500 biku ini tidak bisa menghubungi mereka lagi karena terlalu jauh ya. So at that time, Buddha gave it Dhamma talk in Himalaya. At that time, they are mind stable and get concentration and they can meditate at that time. And they all become there. Some are Sotapanna, some are Sagadagami, some are Anagami. No one attain Arahant. All are stay there practicing. No? Di Gunung Himalaya itu Buddha memberikan Dhammato kan setelah batin mereka stabil dan mereka bermeditasi, Buddha memberikan Dhammato dan akhirnya mereka dari beberapa mereka ada yang mencapai Sotapanna, Sakadagami atau Anagami. Oh, sorry. Tapi belum ada arahat. Oh, Sotapanna only. Sorry, I think. Oh, Sotapanna at that time. diralat ya. Jadi semua biku itu semua mencapai Sotapanna. So after attaining Sotapanna, they also get the psychic power also. Selain mencapai Sotapanna, mereka juga mempunyai kekuatan batin. Because Sotapanna also can remove the ditthi, wrong view, and the sexual desire also can remove. Karena Sotapanna sudah menyingkirkan pandangan salah ya, dan sebagian nafsu birahi sudah tersingkirkan juga. So really, Sotapanna remove Sakaya Ditthi, Vicikiccha, Siddhabada Pramasa, and sometimes Issa and Machiriya. 5 Sanyojana maybe removed by Sotapanna. No. Jadi ada 5 belenggu yang sudah disingkirkan oleh Sotapanna. Yang pertama ada pandangan salah, kemudian kepercayaan tentang upacara-upacara atau ritual. At that time, Loba also reduced, and that very easy to practice Sakya power. Karena loba sudah dikurangi, jadi sangat mudah untuk melatih kekuatan batin. So at that time they all return to the Kapilavatthu. They come back to their city. Buddha and 500 people come back. At that time, they use their own power, not Buddha power. Setelah itu mereka semua kembali ke negara dengan kekuatan masing-masing, tidak meminjam kekuatan Buddha. Jadi mereka sudah punya kekuatan batin, bisa terbang. So Buddha and all 500 reached to the Mahavana great forest near the Kapilavatthu. Setelah itu mereka semua terbang dan tiba di Mahawana, sebuah hutan yang lebat dekat Kapilavatthu. This maybe daytime maybe. At the time, all 500 bhikkhu are not yet attained arahant, so they have to practice. So they practice accordingly the Buddha instruction. Each bhikkhu, each tree, another tree they practice in the forest. Jadi pada saat itu mungkin sekitar tengah hari ya, mereka sampai di sana dan belum ada yang mencapai arahat, dan di sana mereka berlatih atas instruksi dari Buddha di bawah pohon. Jadi satu biku duduk di bawah satu pohon masing-masing. At that time, not raining, not like that Dhammasari. Pada saat itu tidak hujan, tidak seperti Taman Sari yang so sedang they can meditate under the tree at that time. Jadi karena tidak hujan, mereka bisa bermeditasi di bawah pohon. So even they all attain the arahant within one day, no? Within one day. Di hari itu juga pada malam harinya mereka semua mencapai tingkat kesucian arahat. Yeah. So after attaining arahant, each
all bhikkhu, all arahant want to inform to the Buddha they are attaining arahantship. So when the eldest bhikkhu visit to the Buddha, at the time other bhikkhu also come in. They see each other. At that time, they have no chance to inform to the Buddha. Jadi setelah mencapai tingkat kesucian arahat, mereka masing-masing berniat untuk menginformasikan kepada Buddha kalau mereka sudah mencapai arahat. Jadi yang pertama dari biku yang paling senior dulu, dia berniat untuk mengunjungi Buddha dan memberitahukannya. Tetapi di sana akhirnya banyak biku yang lain juga yang mereka mau memberitahukan dan mereka akhirnya ketemu dan belum sempat memberitahukannya. Really, they want to inform Buddha. They want to interview with the Buddha, like that, like even interview time. Sesungguhnya awalnya mereka itu mau ketemu Buddha dan mau interview ya. But today interview time, some yogi are not coming. I don't know why. Kata saya dong interview hari ini tidak datang. So tomorrow coming, nah. So come together coming and can listen the one bhikkhu interview, other also can listen, no problem, nah. Jadi pada saat interview semua datang ya, boleh di satu ruangan itu dengerin juga semuanya langsung. Sincerely want to meditate 5 hours, 6 hours at that time. Okay, we are get the permit exception, nah. Some yogi, new yogi have to come to the interview time, nah. Untuk saya kalau mau meditasi 5 jam 6 jam dikasih izin khusus tapi untuk yang yogi yang pemula semua harus datang interview. So now 500 arahant approach to the Buddha. Buddha also know, oh, I might, or bhikkhu are become arahant. So no need to say to the Buddha. Buddha also know. Setelah berkumpul 500 bhikkhu itu mereka bareng-bareng berjalan menuju ke Buddha, tapi di situ Buddha sudah tahu kalau mereka sudah mencapai arahat. Tidak perlu kasih tahu. So at the time, many Deva Brahma also know, oh, Buddha and 500 very newly arahant are stay in the Mahawana forest in the Kapilavatthu. Pada saat itu banyak para Brahma dan para Dewa juga mengetahui kalau di hutan itu ada Buddha dan 500 arahat yang baru mencapai tingkat kesucian arahat sedang di sana. So, not one universe arahant, one Chakavala. 10,000 Chakavala universe. Deva and Dhamma are want to come to the Mahavanagari forest in the Kapilavatthu. Jadi bukan cuma dari satu alam semesta ya, tapi dari 10.000 sistem alam semesta ini, para dewa dan para Brahma yang dari 10.000 alam semesta ini mau mengunjungi Buddha di Kapilavatthu. So mostly many Deva and Brahma from 10,000 Chakavala are visiting now to the Kapilavatthu Mahavana forest. Jadi sangat banyak para dewa dan para Brahma yang di 10.000 alam semesta ini datang ke Kapilavatthu, hutan Kapilavatthu itu untuk mengunjungi Buddha. At the time for Sudawasa Brahma, Sudawasa is the only Anaga Arahant all these days in Sudawasa place. So at the time for Sudawasa Brahma, they are entering the Samapati. At the time they coming out from the Samapati at the time. Many Deva Brahma are reached to our human world. They saw. Ada alam Brahma khusus para anagami yang namanya alam Brahma Sudawasa. Di sana mereka biasanya menikmati Nirodha Samapati. Tapi pada saat itu mereka keluar dari Nirodha Samapati dan mereka mau mengunjungi Buddha. So at that time they also want to come to our human world to participate in the great meeting, great ceremony. Jadi mereka juga para anagami itu juga mau datang untuk hadir di pertemuan agung pada Buddha ini. Buddha also saw many Deva and Brahma from 10,000 Chakavala are visiting now. So I shall chant the Mahasamaya Sutta now. Buddha juga melihat banyak para dewa dan para Brahma yang datang dari 10.000 alam semesta, sangat banyak. Jadi Buddha juga berpikir
saya harus melafalkan Mahasamaya Sutta sekarang. Mahasamaya meaning is a mighty gathering or great gathering. Dewa and Brahma, great gathering. Mahasamaya artinya perkumpulan agung dari para dewa dan para Brahma. So every Buddha, not only our Gautama Buddha, but also every Buddha has such kind of ceremony, one Buddha, one time. Jadi kejadian ini dialami oleh setiap Buddha ya, bukan cuma Buddha Gautama. Jadi setiap Buddha itu selalu mengalami hal yang sama. Ini pertemuan agung ini satu kali, satu It is Buddha satu. Sutta, Buddhas use many Deva and Brahma in the Sutta. Jadi dalam sutta ini Buddha banyak mengucapkan nama-nama para dewa dan para Brahma. So I want to chant now this Mahasamaya Sutta. So all meditate now. Saya doakan chanting Mahasamaya Sutta. Jadi kalian semua All bermeditasi. meditate now and close the light. Tutup bermeditasi ya. Close the light and meditate. Now 20 minutes meditate. I will chant Mahasamaya Sutta. 20 menit meditasi. You can meditate any your meditation object. Perhatikan objek masing-masing ya. Anapana also okay. You can meditate now. Meditasi anapana juga boleh. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mahasamaya Sutta. Evo me suttan eka samaya bhagava sake suvihārati kabira vata samaya vata veku sangena sate pancamante veku sate samehe vāti. Dasai charagala dui devata evo yena sanibedita hoti Bhagavata dasanaya bhikkhu sagancha Athako jitavana sudava sarayikana devatana itadosi Ayaka bhagava sarke suyavati Kabiro tasamimavane matave kusangena sate Panjamade bhikkhu sate sabehe vāti. Dasai charagara devata evo yena sanibadita honti Bhagavata dasanaya bhikkhu sagancha Yanu navya bhira bhagavati nupasangame yama Upasangame bhagavato sandike pacheka gata vase yamati Athakota devata seyata binama bhava purisa samejita vabha vasareya Vasarita vabha samejeya eva meva sodava sisu devesu adarayita Bhagavato bhuvata bhadu eso Athagata devata bhagavata vivaditva ekamana athasu Ekamana tita ko eka devata bhagavata sandike imagata avasi Mahasamaya bhana same deva kaya samagata Agadama ibadama samaya dakitaya vajita sagadi Athago avadivata bhagavata sandike imagata avasi Tathāvara samara sucita madana ujuka akasu Sathāvani dhani gita iriya nivakani baditadi Athago avadivata bhagavata sandike imagata avasi Yeke jiva sana gata sena tegame sandi abhaya ume
Pahaya manusadeha devagaya pripuresa titi devata sanibata thako bhagava bhikkhu amadisi Ibu yena bhikkhave vassa sulakara sudevata sanibati tahoti tathagata dasanaya bhikkhu sagaja Yimite bhikkhave suvatita madana tosamasavura Desa vivagavata naita brahmayeva devata sanibadita muisanti Siyata vimeshaitari Yimite bhikkhave muisanti nagata madana tosamasavura Desa vivagavata naita brahmayeva devata sanibadita muisanti Siyata vimeshaitari ajike sami bhagave divakayana namani Kiti sami bhagave divakayana namani This is sami bhagave divakayana namani tan sunata Sadhuka manasigo tavasi samiti Yavane devi ku bhagavata pecha sosu Bhagavaita docha Siloka manuka sami yatavo madrasita Yesita girika balavita tasmaita Pudusya vasandita loma sami samuna Odata manasa sota vipasana manavila Piya vinjasati janto avanika bila otawe Tata amani satta savake sasanirati Divakaya viganda te vijana tabiko Te chadava bhago sudva buddha sasasanam Te samaduru jnana manusana dasanam Abhege satamada go sasata sate Sataike sasana manusana madaso Abhigena namade kodi sasavavutao Panjasava vinyayo titwana chakuma Tata amani satta savake sasanirati Divakaya vigana divijana taviko Yogini samigya yenubuvasa Sata sasati yeka umaga bila otawa Edivaro jidivaro no daya sasina Monamana bekamu bekuna samidevana Chasa sawa daya kananata walina Edivaro jidivaro no daya sasina Varamana bekamu bekuna samidevana Sadagira tisasaya kananata wanina Edimana judimana ona doya sazina Varamana bekamu bekuna samidevana Ejite salasa sasaya kananata wanina Edimana judimana ona doya sazina Varamana bekamu bekuna samidevana Visamita panchasataya karanata wanina Edimana judimana ona doya sazina Varamana bekamu bekuna samidevana Kuviro jagi kovi purasani vesana Piyana sadasa sayakana virubasadi Kumira raja giko sobaga samidevana Purimancha nisaraja dadarata pasasadi Karavana divedi maraja yasasisa Uda vitasave dana mama bara Edimana judimana ona ona yasasina Varamana bekamu bekuna samidevana
Dakhinajani Saraya Viloda Basasari Kuvadanani Vedi Maharaja Sasisa Buddha Vidasava Vedana Mama Vala Edimano Judimano Ona Ona Yasasina Moda Mana Bekamo Bekuna Semitiwana Pachima Jadi Saraja Virubeko Basasari Nagana Jadi Vedi Maharaja Yasasisa Buddha Vidasava Vedana Mama Vala Edimano Judimano Ona Ona Yasasina Moda Mana Bekamo Bekuna Semitiwana Udure Jadi Saraja Viroda Basavadi Yakana Jadi Vedi Maharaja Yasasisa Buddha Vidasava Vedana Mama Vala Edimano Judimano Ona Ona Yasasina Moda Mana Bekamo Bekuna Semitiwana Purima Disa Datarato Dakhinena Viologo Pachimena Virubego Guera Udara Disa Chataro De Maharaja Samana Jaruro Disa Namalamana Atha Suvane Kabila Otavi Desa Maya Vinodasa Gavajani Gasata Maya Gudenu Itenu Ito Chavitu Dosa Chandra Gavase Tojaginu Ganduni Kanducha Panada Bhavanyo Chadiva Sudo Chamadali Chidasino Jagada Padano Raja Jinisava Agavaja Sigo Chiva Divu Surya Vichasa Idiji Chajana Gada Rajubi Moda Mana Bekamo Bekuna Semitiwana Atharva Sanaga Visala Satachaga Kavara Ubaga Sanya Devi Yavuna Rataja Gunaga Yasasina Eano Managa Sovaga Semitiwana Edagara Jisa Sandi Devadi Javaki Visuddha Jaku Vaya Sadivana Jabata Jitara Subhana Iditi Sanama Avadana Jana Magasi Subhana Doke Magasi Buddha Sanayiwa Jayuva Vedanaga Subhana Sanamaga Subhuda Jidaya Dena Samuda Surasita Padara Sosidi Mandaya Sasina Kalaganjama Suradana Vigasa Vivajeti Suchedi Jabara Donamujisa Satanjavri Bodhana Savi Virojana Mega Saneshidavri Sena Yaubadamu Bhagamu Savirana Nibadane Bhikkhuna Semitiwana Avocha Diva Vadaviti Yova Yadragama Hunavana Deva Samo Jaya Sasasa Nidaguna Gaika Deva Yasasina Tasira Sadakaya Savinata Unina Edimana Judimana Ona Ona Yasasina Moda Mana Bekamo Bekuna Semitiwana Vinudeva Sanija Samaja Duva Jana Subhani Saviva Jana Mago Buyagadva Surya Subhani Sariva Surya Mago Buyagadva Nakadani Buyagadva Agumadva Laika Vasuna Vaso Sita Zego Bhaga Buridana Tasira Sadakaya Sabinata Onina Edimano Judimano Ona Ona Yasazina
Moda mana bekamo bekuna semitevanam. Adago sabu deva jana megi sikariwa. Avidaya jaja uma bhuvani vasina. Varuna sadamaja achuta jani jagan. Suyojiya ago aswani sinan. Tasidasata kaya samidana taunina. Edivana judimana ona daya sazina. Varamana vekamu vekuna smitevana. Samanama samanamanu samanu sautama. Kena rasiga agamana rasiga. Athagoya deva jaloita vasina. Pavagama vayaga agudeva yasavina. Dasidasata kaya samidana taunina. Edimano judimano nahoda yasazina. Moramana bekamo bekuna semitevana. Saka gava unago vegana sasa. Ora shabhava deva vichakana. Sadamata ragaja misaga yasasina. Tanaya gava junaya disa vivasati. Dasivasata gaya sabidanatta unina. Edimano judimano nahoda yasazina. Moramana bekamo bekuna semitevana. Kimiya dusita yamakataka chaya sasina. Laviraga lavavita jyotina vaja asawa. Devana dina agata gopalipita. Tasidasata kaya samidanatta unina. Edimana judimana ona odaya sasina. Moramana bekamo bekuna semitevana. Satiti divani gaya savidanata unina. Navano yena agajo yeje saha. Pauta jadi makina ogade namanaso. Teke mogadana gachana wasita digan. Subhama brahmano jabutai di medosa. Sanaguma deso jaso vaga semitivanam. Sasadhyama loka namadhyama vitidedi. Upamana judimana visamagayo yasasi sadasita isrago. Pachega vasavodinam. Tisanja manjano agarita privarita. Techa sabe begane sa edede visabhavage. Marasena veka vipasagana samadhiyam. Edagana tavanduta vagena vadamatua. Samana vivarita mao mucita gojidam. Idita tamasena kanosena abisi. Pani nadramai chandra katva nabiro. Yada vosagami gotanaya dosaveju godara savajuda voti. Sangoda asya vese. Tancha sabha vijaya. Hoti dvana jakuma. Tato amani satta saveke sasanirati. Marasena vegana devijana taviko. Tejana vavago sudha bhusaza sasanan. Vitarage hibekamo nisaloma vijayo. Save vijida sangama vayatita yasasina. Modani sabudehi savagate jinisudadi. Masamaya sodan ditita. Wah, like a beer. How about
meditation good? Bagaimana meditasinya? Apakah bagus? Yang barusan. So many Deva Dhamma also during Dhamma time they meditate. So after reciting Mahasamaya Sutta, many Deva and Brahma attain arahantship. Di zaman Buddha, pada saat Buddha melafalkan Mahasamaya Sutta itu, banyak dewa dan Brahma juga sedang bermeditasi dan mereka mencapai tingkat kesucian. Now, how many yogi already attain arahantship now? Jadi di sini siapa yang sudah mencapai tingkat kesucian I arahat? already chant the whole sutta. Karena saya sudah melafalkan Samaya Sutta full ya. According to the commentary, Koti Satta Sahasa, I think. No? 1 koti is 10 million is 1 koti. No? 10 million, 100,000 times. 10 million, 100,000 times. So 100,000 koti. 100,000 koti. Dewa dan Brahma. Dewa Dhamma attain arahantship. Jadi menurut kitab penjelas makna 100.000 koti dewa dan Brahma yang mencapai tingkat kesucian arahat. 1 koti how much? 1 koti 10 million. 1 koti itu 10 juta. Jadi ada 100.000 koti. No 1 koti, 100,000 koti. 100,000 koti. Ada 100.000 koti. 1 koti is only 10 million, not 10 million. 1 koti 10 million, 10 million, 100,000 times. 1 koti itu 10 juta. 100.000 koti dewa dan Brahma yang mencapai tingkat. So Sotapanna, Sakadagama, Anagami cannot count when they attain the Nibbana as Sotapanna, Sakadagami, Anagami. Sedangkan yang mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami itu tidak terhitung jumlahnya. Tadi yang dihitung itu cuma yang mencapai arahat. Because that occasion, great gathering, mighty gathering. This great gathering occasion, many Deva Dhamma coming. At that time, no enough space in our art, our planet, our art. No enough space. So some 4 or 5 Deva, they stay together in the one tree like that. Jadi di pertemuan agung itu karena sangat banyak dewa dan Brahma yang hadir, jadi areanya itu sangat luas dan bahkan satu pohon bisa terdiri dari 4 atau 5 dewa. This tree is like maybe one small tree place. Not big tree, no. One small tree place, 3 or 4 devas stay together. Jadi di satu pohon yang kecil ya, bukan pohon yang besar, bahkan pohon yang kecil pun bisa terdiri dari ada 3 atau 4 dewa di sana. Regarding this sutta, in the commentary has mentioned that one Srilanka story. Jadi di dalam kitab penjelas makna ada cerita dari Sri Lanka. So Deva Dhamma are very like the one who chant the Mahasamaya Sutta. Jadi dijelaskan bahwa para dewa dan Brahma sangat senang kalau ada yang melafalkan Mahasamaya Sutta. Do you want Deva like to you? Kalian mau kalau dewa senang sama kalian? So please chant Mahasamaya Sutta. Jadi silakan melafalkan Mahasamaya Sutta. So in Sri Lanka, one bhikkhu stay alone in the cave, in the one forest cave, and every day he chant the Mahasamaya Sutta. Di Sri Lanka ada satu bhikkhu yang tinggal di sebuah gua di tengah hutan dan dia setiap hari melafalkan Mahasamaya Sutta. Nearby this young bhikkhu cave, one Devi also stay, one the female Deva. Jadi di dekat gua itu ada tinggal satu orang dewi. No, Indonesia Dewi. Bukan Indonesia Dewi ya. Indonesia also many Dewi like that. Indonesia juga banyak ya orang yang namanya Dewi, tapi bukan Dewi itu maksudnya. This is the real Dewi. Ini Dewi yang artinya dewa yang berkelamin perempuan. So after reciting Mahasamaya Sutta, this Devi called Sadhu. At that this bhikkhu hearing, who is calling Sadhu? At that this Devi reply, one day I calling Sadhu because I like very much this Mahasamaya Sutta. You are chanting it the same like the Buddha reciting.
Jadi setelah biku itu melafalkan Mahasamaya Sutta selesai, Dewi ini mengatakan sadu, sadu, sadu. Kemudian biku ini mendengar suara itu dan dia bertanya, siapa yang mengucapkan sadu, sadu? Dewi ini berkata, saya yang mengucapkan itu Bante karena cara lafal Bante sangat mirip dengan pelafalan dari Buddha. Dan saya sangat senang Mahasamaya Sutta. Dewi itu mengatakan seperti itu. So this young bhikkhu just hearing the sound only, not see the Devi. Jadi pada saat itu, biku yang masih muda ini cuma mendengarkan suara Dewinya itu, belum melihatnya. So Devi answer is Bhante chanting is the same like the Buddha chanting. At that time, this bhikkhu very interesting. Oh, this Devi is a Buddha time. She listen the Mahasamaya Sutta from the Buddha. So at that time, bhikkhu want to ask a question. Jadi karena Dewi ini mengatakan biku ini chantingnya mirip dengan cara chanting Buddha, jadi biku ini hendak bertanya kepada Dewi ini karena dia berpikir kalau Dewi ini hadir pada saat Buddha melafalkan Mahasamaya Sutta itu. So at that time, young bhikkhu starting the question to the Devi. Oh, Devi, you are listening Mahasamaya Sutta from the Buddha already. So at the time, where are you? Where are you staying? Where are you staying at the time? Biku muda ini bertanya kepada Dewi, oh Dewi, apakah Anda mendengarkan Buddha melafalkan Mahasamaya Sutta pada zaman dulu itu? Dan kalau iya, di mana Anda berdiri pada saat itu? Oh, Bhante, originally I stay the Kapilavatthu Great Forest. For many Deva and Brahma coming. At the time, I am very the low Deva at the time. So many high Deva coming, high level Brahma coming. At the time, I have to move backward. At the time, I reach to the Srilinga because Kapilavatthu and Srilinga very far. So he had to move backward until the Srilinga. So he had to pass the whole area country also. Dewi itu menjawab, Bante, aslinya saya tinggal di hutan di Kapilavatthu itu, tetapi karena banyak dewa dan Brahma yang datang dan mereka lebih kuat, dan saya cuma Dewi yang tingkatan rendah, jadi banyak dewa atau Brahma yang lebih kuat dan lebih tinggi, jadi Dewi ini terdorong ke belakang ke belakang sampai ke Sri Lanka. Jadi jarak dari Kapilavatthu ke Sri Lanka itu sangat jauh. So Deva was their regulation. The high level Deva coming at the time, low Deva have to give their seat to the high Deva. Their regulation, like the Bhikkhu and Sali, like that. Jadi di alam dewa juga ada aturan ya. Kalau ada dewa yang jadi ada aturan juga di alam dewa. Kalau ada biku yang lebih kuat, dewa yang lebih kuat datang itu, maka dewa yang lebih lemah harus memberikan tempatnya kepada dewa yang lebih kuat. Seperti saya memberikan tempat kepada para biku. Bhikkhu and Samnila coming at the time, Sali have to move to bed, right? Kalau saya sedang di depan, ada biku atau samnila yang datang, saya harus mundur ke belakang. So in the same way, this day we also move until the Srilinga. And Srilinga in the land, although she cannot get the place. So at the time she backward until the ocean. In the ocean he reached. At the time this day we stand inside the ocean, the water level until the neck. At the time she listened the Mahasamaya Sutta from the Buddha. Jadi setelah terdorong sampai ke Sri Lanka, Dewi ini dia masih terdorong ya, belum selesai. Jadi masih banyak yang datang terus. Dia terdorong sampai ke tengah lautan. Di tengah lautan itu Dewi ini berdiri dengan air setinggi leher, dan dengan air setinggi leher itu dia mendengarkan Mahasamaya Sutta. So this day we listening Mahasamaya Sutta in the water. No, you are very lucky. You are not inside the bathing. Jadi Dewi itu aja mendengarkan Mahasamaya Sutta di tengah lautan, sedang terbenam di dalam air. Jadi kata saya tahu kita semua sangat beruntung di sini bisa duduk mendengarkan Mahasamaya Sutta. So at the time, Bhikkhu asking, "Oh Devi, Buddha and you are very far because Kapilavatthu is at the Nepal. So you are Sri Lanka, not Sri Lanka, the bed of Sri Lanka in the ocean. At the time, you see Buddha or not?" Jadi pada saat itu bikunya bertanya, Dewi,
pada saat itu Anda ada di lautan, sedangkan Buddha ada di Kapilawatu. Apakah Anda bisa melihat Buddha? Karena jaraknya sangat jauh sekali ya. Buddha non near. Now you are very near the Buddha, right? So Pada- very far, Nepal, Sri Lanka, very far. Saat itu Buddha ada di Nepal. Kapilawatu itu di Nepal dan Dewinya itu ada di daerah Sri Lanka itu, lautan di daerah Sri Lanka sangat jauh. How you there? Can see or not? Menurut kalian, apakah Dewi itu bisa melihat Buddha? Yeah, can see because this is a Buddha power. A Buddha is one that cause people to see him and that I can see it from everywhere. Jadi Dewi itu bisa melihat Buddha karena ini adalah kekuatan dari Buddha. Bila Buddha menghendaki orang melihatnya, maka orang itu akan bisa melihat Buddha itu dimanapun dia berada. Sometimes Buddha wish he doesn't want the people to see him at the time. He covered by power. This person near also cannot see the Buddha. Kadangkala apabila Buddha tidak mau orang melihatnya, maka orang itu tidak akan bisa melihatnya karena kekuatan dari Buddha ya. Bahkan dekat pun tidak kelihatan gitu. Okay, now Buddha see everybody now. Don't worry. Buddha see. Jadi saya tahu mengatakan sekarang ini Buddha bisa dilihat oleh semua orang yang di sini ya patungnya. Jadi jangan khawatir. Yeah, this Devi also replying. Oh, birthday. Very clear. Buddha is like in front of me. Buddha looking at me. So I very happy at that time. Jadi Dewi ini mengatakan, Bante, saya bisa melihat Buddha itu sangat jelas dan Buddha itu bahkan menatap saya seperti itu. Seakan-akan menatap saya. Saya sangat senang. I also standing in the water. I listen the Mahasamaya Sutta. So I very happy birthday at that time. Meskipun saya berdiri di dalam air dan saya bisa mendengarkan Mahasamaya Sutta, saya sangat happy dan sangat senang. One time hearing also, she remember, never forget. Walaupun cuma dengar satu kali, tapi Dewi itu tidak pernah lupa pengalaman itu. Okay, now you remember now. I already recite the whole Mahasamaya Sutta. Jadi setelah saya tahu recite tadi melafalkan Mahasamaya Sutta, apakah kita sudah mengingatnya? Yeah, power is a different, right? Not say power. Perbedaan kekuatan antara saya dengan Buddha maksudnya. Because this Devi is attained Nibbana that time. Pada saat itu Dewi tersebut sudah mencapai Nibbana pada saat dia mendengarkan Mahasamaya Sutta dari So Buddha. standing distance, and he practiced accordingly. So she attained Nibbana. Jadi pada saat mendengar itu, Sang Dewi ini juga merenungkan meditasi dan dia mencapai Nibbana. Today also Sang Yogi sitting meditation time without sitting, they are standing. I don't know. They also want to meditate. Standing meditation. I think. They walking. Some yogi they walking during the sitting meditation time. They do sit. I think. So please sitting meditation time. Please sit. Nah. Jadi saya mengatakan pada saat waktunya untuk meditasi duduk ada beberapa yogi yang meditasinya berjalan atau berdiri. But this Devi is no seat to sit, so she must stand. No cushion she had, just in the water. Jadi pada saatnya meditasi duduk kita harus duduk. Tapi kata saya itu Dewi itu tidak ada tempat duduk. Jadi pada saat itu dia berdiri di dalam air itu. At that time, this young bhikkhu was very interested. She asked him more question. Oh, I heard Devi. Mahasamaya time, many Deva Adhyama attained Arashit. So, are you an Arahant or not? She asked him to the Devi. Jadi bhikkhu muda ini juga sangat tertarik dengan pernyataan dari Dewi itu. Setelah itu dia bertanya lagi pertanyaan selanjutnya. After that Devi say no because she stayed at Sotapanna only. So she say no, Bante. Jadi bhikkhu ini bertanya kepada Dewi pada saat saya dengar kalau di Mahasamaya Sutta ini banyak para dewa dan para brahma yang mencapai arahat. Apakah Dewi ini sudah mencapai arahat juga? Dewi ini menjawab, belum, saya belum mencapai arahat, tapi saya sudah Sotapanna. Or are you anagami or not? Asking question. Oh. Yeah, the young bhikkhu asking again. Are you anagami? Oh, dia bertanya lagi, apakah Anda sudah anagami? No, Bante. Belum, Bante, dia jawab. Are you sadagami or not? Apakah Anda sudah mencapai tingkat sakadagami? No, Bante. Belum, Bante. At that time, young bhikkhu say, maybe you may be Sotapanna.
Setelah itu bikunya berkata, mungkin Anda sudah sotapana. After that, Devi reply, "Oh, Bante, you should not ask such kind of question." Setelah itu Dewi mengatakan, Bante, Anda tidak seharusnya menanyakan pertanyaan seperti ini. Yeah, Sotapanna, real Sotapanna, they do want to answer such kind of question. Jadi menurut saya itu Sotapana yang asli tidak akan menjawab kalau dia adalah Sotapana. At the time, young bhikkhu request one request. I want to see you. Kemudian bhikkhu itu mengatakan, dia meminta kepada Dewi ini, saya ingin melihatmu. Bante, not suitable. Bante, not appropriate to see me. Kemudian Dewi ini menjawab, tidak pantas kalau seorang bhikkhu melihat saya. Maybe this Devi very beautiful, I think. Kata saya itu mungkin Dewi ini sangat cantik. So Devi not sure that her appearance to the Bante. Jadi Dewi ini takut kalau penampakannya itu bisa mengganggu bhikkhu ini. But Bante, I can show my one finger to you. One finger. Tapi Dewi ini mengatakan saya bisa menunjukkan jari saya kepada Bante. So this Devi show her one finger. This finger very bright, like according to commentary, the 1,000 sun coming out together like that, very bright like that. Jadi Dewi ini menunjukkan satu jarinya kepada bhikkhu ini, dan menurut kitab penjelas makna, jari ini sangat terang sekali, bagaikan seribu matahari keluar gitu, jadi sangat terang ya. Because in the forest, no light, right? At the time they will show the one finger, so very bright, like the after Masamaya Sutta I chanting finish, the light on at the time very bright like that. Jadi karena di dalam hutan tuh dan malam hari itu sangat gelap, tidak ada cahaya, jadi pada saat Dewi ini menunjukkan tangannya ini sangat terang sekali. Jadi kata Sayadaw, seperti tadi Sayadaw setelah melafalkan Mahasamaya Sutta, lampu menyala sangat terang seperti itu. So because this, according to see this story, many Deva and Brahma like the one who chant the Mahasamaya Sutta. Karena itu banyak dewa dan para Brahma yang sangat suka, sangat senang kepada mereka yang melafalkan Mahasamaya Sutta. Okay, so now today, so I want to start. Tomorrow I will continue the meaning of the Mahasamaya Sutta. Hari ini sampai di sini, besok Sayadaw akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai arti dari Mahasamaya Sutta. So now you can continue your meditation now. The whole night also okay. Karena lanjutkan meditasi mau sepanjang malam juga boleh. So our morning chanting is 4:45. Until 4:45 you can meditate. Now we are do this start to you. Jadi chanting 4:45, jadi Anda buat meditasi sampai jam 4:45 pagi. Okay, now sharing meditation. Now, Imaya sama-sama. Imaya Dhamma Patipatiya Bodha Bujemi. Imaya Dhamma Patipatiya Dhamma Bujemi. Imaya Dhamma Patipatiya Sangha Bujemi. Ada imaya Patipatiya Jati Jara Vyadi Manama Parimoche Sami. Idame punya asawakaya hotu. Idame punya nibbana sabacaya hotu. Mama punya baga sabasatana vajimi. Desa bimi sama punya baga labandu.